हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उत्तर प्रदेश टीटी सन 2025 के लिए उर्दू की क्लास नंबर 14 में हम उर्दू के कुछ अहम सवालात डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के सवाल नंबर 21 में ये पूछा जा रहा है कि मसनवी सेहरुल बयान ये किस सन में तसनीफ़ हुई। तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि मसनवी सेहरुल बयान मीर हसन ने लिखी थी। मीर हसन 1737 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल लखनऊ में 1786 ईस्वी में हुआ था। मीर हसन ने उर्दू शायरी की इब्तिदा अमीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर फैज़ाबाद में की थी। मीर हसन मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया के शागिर्द थे। सौदा से भी इन्होंने इस्लाह ली। मीर हसन ने अपना कलाम दर्द को भी दिखाया। मुसफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ वफ़ात निकाली थी शायर शीरी बयान से। मीर हसन की छोटी बड़ी कुल मिला करके 12 मसनवियाँ हैं, जिसमें रमूज़ुल आरिफ़ीन और गुलज़ार इरम ये दोनों बहुत ज़्यादा अहम हैं और इनकी सबसे ज़्यादा मशहूर या फिर ये कहें कि उर्दू की सबसे ज़्यादा जो मकबूल मसनवी है वो मसनवी सेहरुल बयान है। 1784 ईस्वी व मुताबिक 1199 हिजरी में इन्होंने ये मसनवी लिखी थी। आपसे पूछा जाए किसके ज़माने में लिखी थी, तो आसिफुद्दौला के ज़माने में। मसनवी सेहरुल बयान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली अफसोस के मुकदमे के साथ 1805 ईस्वी में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी थी। मसनवी सेहरुल बयान को किसने मुरत्तब किया? रशीद हसन खान ने। मसनवी सेहरुल बयान के दिबाचे में मीर शेर अली अफसोस ने इसे इसमें बा मुसम्मा कहा है। इसके बारे में और भी ख़यालात हैं, जैसे मुकद्दमा शेर व शायरी में हाली ने सेहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है। साथ ही साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसके बारे में लिखा है कि ज़माने ने इसकी सेहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। तो मसनवी सेहरुल बयान आपने जान लिया कि 1199 हिजरी व मुताबिक 1784 ईस्वी में लिखी थी मीर हसन ने। इसके जो किरदार हैं काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सवाल आया है तो एक बार रिवाइज़ करा दूं। इनके किरदारों में जो हीरो है वो है बेनज़ीर, हीरोइन बद्र मुनीर है, सरनदीप की शहज़ादी है, बेनज़ीर की महबूबा है। नजमुन निसा इस मसनवी का सबसे मुतहर्रिक और जानदार किरदार है, वज़ीर की बेटी है। इसके अलावा मारुख एक परी का नाम है, फ़िरोज़ शाह जिनों के बादशाह का बेटा है। नजमुन निसा पर ये आशिक हो जाता है। इसके अलावा मसूद शाह और हुस्न बाई वगैरह अहम किरदार हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बागो बहार में बसरा की शहज़ादी किस खसूसियत का बयान मिलता है? बसरा की शहज़ादी की किस खसूसियत का बयान है? देखिए, बसरा की जो शहज़ादी थी वो बहुत ज़्यादा सखी थी। जी हाँ, उसकी सखावत का ज़िक्र हमें मिलता है। अच्छा बताइए, बसरा की जो शहज़ादी है उसका ज़िक्र कौन से दरवेश के किस्से में है? तो दूसरे दरवेश के किस्से में बसरा की शहज़ादी का ज़िक्र है। मैं थोड़ा सा जो दूसरा दरवेश का किस्सा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो दूसरा दरवेश था वो मुल्क फ़ारस के बादशाह का बेटा था। हातिम ताई की सखावत के बारे में सुनकर ये भी बहुत बड़ा सखी बन जाता है और एक अजीम खैरात खाना ये खोल देता है।
وہاں ایک دن ایک فقیر آتا ہے اور وہ بصرے کی شاہزادی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی ہے۔ یعنی بصرے کی شاہزادی کی سخاوت کے بارے میں جب فقیر بتاتا ہے تو بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے، فارس کے بادشاہ کا بیٹا دوسرا درویش، وہ سفر کر کے بصرے کی شاہزادی کے یہاں پہنچتا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ شاہزادی اپنے غلام بہروز کے ذریعہ دوسرے درویش کو یہ کہتی ہے کہ ایک جوان ہے جو ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر ایک بیل پر سوار ہو کر آتا ہے اور مرتبان توڑ کر غلام کو مار ڈالتا ہے۔ تو یہ شہزادی جو ہے یہ دوسرے درویش سے یہ شرط رکھتی ہے کہ اگر بادشاہ زادہ یعنی یہ جو دوسرا درویش ہے وہ اس راز کا یعنی یہ جو گھوڑے پہ یا بیل پہ جو آتا ہے شہزادہ اور یہ مرتبان توڑ کر کے غلام کو قتل کر دیتا ہے، اس کا راز بتائے گا تبھی وہ اس سے شادی کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ دوسرے درویش کا قصہ چلتا ہے۔ اس کے جو اہم کردار ہیں دوسرے درویش میں وہ حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت، بہروز اور بصرہ کی شاہزادی اور دوسرا درویش یہ سب ہیں۔ ٹھیک ہے نا، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، باغ و بہار کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں باغ و بہار اور میر امن کے بارے میں۔ میر امن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اصلی نام میر امان تھا، ٹھیک ہے، اور امن تخلص تھا۔ جان گلکرسٹ تک ان کی رسائی بہادر علی حسینی کے وسیلے سے ہوئی تھی۔ 4 مئی 1801 عیسوی کو فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں 40 روپے مہینے پر یہ بحیثیت منشی مقرر ہوئے تھے۔ میر امن 5 سال ملازمت کرنے کے بعد 4 جون 1806 عیسوی کو ریٹائر ہو گئے تھے۔ میر امن نے 2 کتابیں لکھیں، ایک تو باغ و بہار، دوسری گنج خوبی۔ کہا جاتا ہے کہ گنج خوبی جو ہے وہ اخلاق محسنی، جو کہ ملا واعظ حسین کاشفی کی کتاب ہے فارسی میں، اس کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے، یہ انہوں نے جو باغ و بہار لکھی تھی یہ ان کی طبع ذات تصنیف نہیں تھی، بلکہ مرزا عطا حسین تحسین کی 9 طرز مرصع سے یہ ماخوذ تھی، اور 9 طرز مرصع کا جو اصل ماخذ تھا وہ قصہ چہار درویش تھا۔ فورٹ ولیم کالج میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان میں سب سے زیادہ اہم اور مشہور کتاب باغ و بہار ہی ہے۔ میر امن نے اسے 1801 میں لکھنا شروع کیا اور 1802 میں مکمل کیا، اور 1803 میں چھپی، کہیں 1804 بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ باغ و بہار کو گلکرسٹ نے اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ کہا ہے۔ میر امن کی زندگی میں ہی باغ و بہار کا انگریزی میں ترجمہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ فرانسیسی، پرتگالی اور لیٹن لینگویج میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ باغ و بہار میں کہاں کی معاشرت پیش کی گئی ہے؟ دلی کی معاشرت۔ اور باغ و بہار کو اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب کس نے قرار دیا ہے؟ سید عبداللہ حسین نے۔ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں، یہ بات کس نے کہی؟ کلیم الدین احمد نے۔ باغ و بہار کے بارے میں کس نے کہا کہ یہ ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی؟ احتشام حسین نے۔ باغ و بہار میں کل کتنے مرکزی قصے ہیں؟ 5 مرکزی قصے ہیں، 4 درویشوں کے قصے اور 1 قصہ بادشاہ آزاد بخت کا۔ چلیے، باغ و بہار کے بارے میں سب کچھ جان لیا۔ بصرہ کی شہزادی کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ بہت زیادہ سخی تھی، سخاوت کی خصوصیت اس میں تھی۔ یہاں پہ ایک شعر ہے کہ سن کوئی ہزار کچھ سنائے، کیجئے وہی جو سمجھ میں آئے، یعنی سب کی سنو اور خود کی کرو۔ تو یہ جو شعر ہے یہ کس مثنوی میں ہے؟ تو یہ گلزار نسیم میں یہ شعر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کس کی ہے؟ پنڈت دیا شنکر نسیم کی ہے۔
अब देखिए, आपसे पूछा जा चुका है कि शेरुल बयान कब लिखी गई, तो आपने 1199 हिजरी व मुताबिक 1784 ईस्वी बताया। लेकिन मुमकिन है कि आपसे पूछ ले कि गुलजार नसीम कब लिखी गई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1254 हिजरी व मुताबिक 1839 ईस्वी में गुलजार नसीम लिखी गई थी। ठीक है ना। गुलजार नसीम में जो किस्सा है वो असल किस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में लिखा था, किस्सा बकौली के नाम से, फ़ारसी नस्र में। 1803 ईस्वी में निहाल चंद लाहौरी ने इसको मज़हब इश्क के नाम से उर्दू में लिखा और फिर बाद में इसे 1839 में मसनवी की शक्ल में पंडित दयाशंकर नसीम ने पेश किया। ये मसनवी पहली बार 1844 व मुताबिक 1260 हिजरी में शाये हुई। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मोजज़ा कहा है। मसनवी गुलजार नसीम में मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 1905 ईस्वी में मसनवी गुलजार नसीम को चकबस्त ने एक मुकदमे के साथ शाये किया था, जो एडिसन मार्के चकबस्त व शरर की बुनियाद पर आप जानते होंगे। शरर और चकबस्त, अब्दुल अलीम शरर और ब्रिजनारायण चकबस्त, इनका आपस में मार्का भी चला था 1905 के बाद लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चंपावती और चंद्रसेन का ज़िमनी किस्सा किस मसनवी में मिलता है? तो मसनवी गुलशन इश्क, ये किसकी मसनवी है? नुसरती की पहली मसनवी है। इसमें आपको चंपावती और चंद्रसेन का ज़िमनी किस्सा देखने को मिलता है। ये मसनवी अली आदिल शाह सानी के दौरे हुकूमत में लिखी गई। ये एक इश्किया मसनवी है। इसमें मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान बयान की गई है और साथ ही साथ चंपावती और चंद्रसेन का आपको किस्सा देखने को मिलता है, ज़िमनी किस्सा। इस मसनवी का असल माखज़ शेख मंझन की एक हिंदी नज़्म है। नुसरती ने गुलशन इश्क नबी बिन अब्दुस्समद की फरमाइश पर लिखी थी। इसके किरदार मैं बता देता हूँ, चूँकि चंपावती और चंद्रसेन किरदार थे, इससे मुताल्लिक़ सवाल आया है। मुमकिन है कि इसके दीगर किरदार आपसे पूछ दिए जाएं। तो राजा विक्रम, राजकुमार मनोहर, कदीम दाई, मदमालती, धर्मराज, चंपावती, चंद्रसेन, कंचन नगर का राजा सूरजमल, जो कि चंपावती का बाप होता है, ये सब इसके किरदार हैं। गुलशन इश्क कब लिखी गई? 1068 हिजरी व मुताबिक 1657 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, मगरबी हिंदी की किन दो बोलियों की पहचान है? देखिए, मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। मगरबी हिंदी की इन 5 बोलियों को 2 हिस्सों में, 3 बोलियां ऐसी हैं जिनकी पहचान ओ है और 2 बोलियां जो हैं वो अ की शक्ल रखती हैं। तो हरियाणवी और खड़ी बोली, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये 2 भाषाएं जो हैं ये अ पर जोर देती हैं, अ की शक्ल रखती हैं। और ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी, ये तीनों ऊ को तरजीह देने वाली बोलियां हैं। अगला सवाल की लफ्ज़ भभूत किस दास्तान में इस्तेमाल हुआ? भभूत यानी राखी, जो राख होती है उसको भभूत कहते हैं, हिंदी का लफ्ज़ है। तो अगर आप लोगों ने रानी केतकी की कहानी पढ़ी होगी तो उसमें एक ऐसी भभूत होती है जो महेंद्र गुरु देता है कामलता यानी कि रानी केतकी की माँ को,
उसे आँख में लगा लेने से लोग गायब हो जाते हैं, दोस्तों को नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसी भभूत को आँख में लगाकर रानी केतकी अपने आशिक उदयभान को तलाश करने के लिए जंगल में निकली थी। ठीक है, तो भभूत का जो जिक्र है आपको रानी केतकी की कहानी जो इंशाअल्लाह खान शाह ने 1803 में लिखी थी उसमें है। रानी केतकी की कहानी नवाब साहेबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई। इसमें जो विदेशी अल्फाज हैं वो इस्तेमाल नहीं हुए हैं, अरबी और फ़ारसी के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया है। इंशा ने खुद इस कहानी के बारे में लिखा कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छूट किसी और बोली का मेल है न पुट। ठीक है, इम्तियाज़ अली अरशी के मुताबिक ये कहानी रानी केतकी की कहानी 1808 में लिखी गई। मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी किताबी सूरत में 1933 ईस्वी में शाये की थी। तो भभूत ये आपको रानी केतकी की कहानी हमें देखने को मिलेगी, यानी राख। खाकानी हिंद किस शायर का खिताब है? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद कहा जाता है। कसीदा के लिए मशहूर हैं, मलिकुश शोरा हैं बहादुर शाह ज़फ़र के। इनको खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था? तो इनको खाकानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया था। मुसद्दस मद्दो जज़रे इस्लाम, जिसको हम मुसद्दस हाली के नाम से भी जानते हैं, ये पहली बार कब शाये हुई थी? देखिए, मुसद्दस हाली ये सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। कहा जाता है कि सर सैयद को इस बात का बड़ा फ़ख्र था कि उन्होंने हाली से मुसद्दस लिखवाई है। ये पहली बार किताबी सूरत में कब आई थी, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो 1879 ईस्वी में, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हाली की तसानीफ जो और अहम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने एक किताब लिखी थी मजालिसुन्निसा 1874 ईस्वी में। ये एक इस्लाही किताब थी, इसे नाविल भी बाज़ लोगों ने कहा है। मजालिसुन्निसा पर कर्नल हॉलराइट ने हाली को 400 रुपये का इनाम दिलवाया था। इनकी जो दीगर तसानीफ़ हैं उनमें हयात सादी है, जो कि पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ हाली की है। उर्दू की पहली सवाने हयात भी इसको कहा जाता है। 1886 ईस्वी में हाली ने लिखी थी शेख सादी की ये सवाने हयात है। यादगार गालिब इनकी दूसरी अहम सवाने हयात है। इन्होंने मिर्ज़ा गालिब के लिए लिखी थी 1897 में, ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है। हयात जावेद 1901 में हाली ने लिखी थी। सर सैयद अहमद ख़ान की ये सवाने उमरी है। इस किताब के बारे में शिबली ने ये लिखा कि हयात जावेद मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब है। हाली ने अपना दीवान 1893 में शाये किया था और फिर उसी दीवान के साथ मुकद्दमे शेर व शायरी 1893 में शाये हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी तसनीफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? देखिए, आब हयात, नरंगे ख़याल और सुखनदान फ़ारस, ये तीनों तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आकाए उर्दू कहा जाता है। 1830 ईस्वी को ये दिल्ली में पैदा हुए। 1910 ईस्वी को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। इनके वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर था, जिन्होंने दिल्ली अखबार 1836 में निकाला था। याद रहे, उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा है, मौलवी अब्दुल बाकिर का दिल्ली अखबार नहीं है। देखिए,
یہاں پہ چونکہ محمد حسین آزاد کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے تو آب حیات کا پہلا ایڈیشن 1880 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں اردو شاعروں کا تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی کتاب دربار اکبری بھی ہے۔ سخندان فارس، یہ ان کی کتاب ہے سخندان فارس، 2 حصوں پر یہ مشتمل ہے۔ اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد سے متعلق یہ کتاب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سفر نامہ لکھا سیر ایران کے نام سے۔ دیوان ذوق کو انہوں نے مرتب کیا۔ دیوان ذوق میں 3412 غزلیں ہیں۔ آزاد کے دیوان ذوق کا خاتمہ ان الفاظ میں ہوتا ہے: الہی تو جانتا ہے کہ آزاد نے جو کچھ کیا نیک نیت اور پاک عقیدت سے کیا اور تیرے حکم سے کیا، اس خدمت کو قبول کر۔ چلیے، خندہ یہ محمد حسین آزاد کی نہیں ہے، تو بتائیے خندہ کس کی ہے؟ کمنٹ کر کے آپ بتائیں گے خندہ کس کی تصنیف ہے۔ صحیح زمانی ترتیب کی آپ کو نشاندہی کرنی ہے۔ دیکھیے سر سید تو سب سے پہلے 1817 میں ہو جائیں گے، اس کے بعد محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے؟ ابھی میں نے بتایا تھوڑی دیر میں 1830 میں، اور پھر اس کے بعد حالی 1837 میں پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے آخر میں شبلی 1857 میں، یعنی کہ سر سید، محمد حسین آزاد، حالی اور شبلی، یہ صحیح زمانی ترتیب ہو جائے گی۔ آپشن سی ہمارا کریکٹ ہوگا۔ اگلا سوال کہ مجموعہ کلام روح کائنات یہ کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے؟ تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ فراق گورکھپوری کے جو مجموعہ کلام ہیں ان میں تحفہ خوشتر، شعلہ ساز، روح کائنات، مشعل، روپ، رمز و کنایات، شبنمستان، گل نغمہ۔ گل نغمہ یاد رکھیے گا ان کا سب سے زیادہ اہم شعری مجموعہ ہے۔ رباعیوں، نظموں کے علاوہ اس میں غزلیں بھی ہیں۔ گل نغمہ پر ان کو 1969 میں گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا ہے۔ ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹیں، گلبانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں، گلہائے پریشاں، یہ سب فراق گورکھپوری کے مجموعہ کلام ہیں۔ اب روح کائنات جو ہے وہ کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے؟ تو روح کائنات میں رباعیاں بھی ہیں اور نظمیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک سے زیادہ آپشن صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ چوتھے والے آپشن میں ان میں سے کوئی نہیں دیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ آیوگ نے اس کا جواب کیا مانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ آیوگ نے اس کو صحیح مانا ہو۔ کوشچن نمبر 32، نشاط روح یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آپ سبھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ نشاط روح اور سرود زندگی یہ دونوں شعری مجموعے اصغر گونڈوی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ نشاط روح ہے۔ اب اصغر گونڈوی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ اصغر حسین ان کا نام تھا، تخلص اصغر تھا۔ 1884 عیسوی میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ 1936 عیسوی میں الہ آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ اصغر کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی، صوفی شاعر درد ہیں۔ اصغر بھی صوفیزم کی طرف تھوڑا سا رغبت رکھتے تھے۔ اصغر ہندوستانی پریس سے نکلنے والے رسالہ ہندوستانی کے ایڈیٹر بھی تھے۔ اصغر جدید غزل میں نرم لہجے کے شاعر مانے جاتے ہیں۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 33، مرزا واجد حسین کا تخلص کیا تھا؟ تو یاس تھا اور یگانہ تھا، آس نہیں تھا۔
یاس یگانہ چنگیزی، جس کو ہم غالب جنگ اور غالب شکن کے نام سے جانتے ہیں، ان کا اصلی نام واجد حسین تھا۔ پہلے انہوں نے یاس پھر یگانہ تخلص اختیار کیا۔ 17 اکتوبر 1884 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا انتقال 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ حالانکہ غالب کے ہم عصر نہیں تھے، لیکن انہوں نے غالب پر سخت تنقید کی۔ یہ اپنے آپ کو آتش کا مقلد کہتے تھے۔ ان کے شعری مجموعوں کی بات کریں تو نستر یاس، آیات وجدانی، ترانہ، گنجینہ، کجکول، چراغ سخن، یہ سب ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ غالب شکن کے نام سے اور شہرت کاذبہ کے نام سے ان کی کتاب بھی کافی اہم ہے۔ کوشچن نمبر 34، 1802 میں فیض آباد کے مقام پر کس شاعر کی ولادت ہوئی؟ تو مرثیہ کا سب سے بڑا شاعر میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے 1802 عیسوی میں، اور ان کا انتقال لکھنؤ میں 1874 عیسوی میں ہوا تھا۔ ابتدائی تخلص ان کا حزیں تھا، بعد میں انہوں نے ناسک کے کہنے پہ اپنا تخلص انیس اختیار کر لیا۔ نمک کے خوان تکلم ہے فصاحت میری، نعت کے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ یہ ان کا مرثیہ کافی زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے اپنے اس مرثیہ میں ایک بات کہی تھی کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ شعر کس کا ہے تو یاد رکھیے گا یہ میر انیس کا ہے۔ میر انیس کے بارے میں کچھ خیالات ہیں جو کہ اکثر آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں، کون بیوقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ ثم واللہ تم شاعر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پہ زیب دیتا ہے، خدا تم کو مبارک کرے۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے۔ یہ بات کس نے کہی تھی انیس کے بارے میں؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے کہی تھی۔ محمد حسین نے ان کے بارے میں کہا کہ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے۔ آتش ان کے بارے میں کہا تھا، آتش نے، کہ میر خلیق کا لونڈا آفت ڈھارا ہے۔ مسعود حسین خان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے، تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ چلیے 1802 میں یہ پیدا ہوئے تھے فیض آباد میں، اور ان کا انتقال 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ مضامین پطرس یہ پہلی بار کب شائع ہوا تھا؟ 1930 عیسوی میں مضامین پطرس پہلی بار شائع ہوا تھا۔ 11 مضامین کا یہ مجموعہ ہے۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا۔ ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ، یہ سب مضامین پطرس میں شامل ہیں۔ مضامین پطرس کے دیباچے میں پطرس بخاری نے لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے،
अगर आपने कहीं से चुराई है तो मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ। अपने पैसों से ख़रीदी है तो मुझे आपसे हमदर्दी है। अब बेहतर यही है कि आप इस किताब को अपना समझकर अपनी हिमाकत को हक़ बजानिब साबित कर दें। चलिए पतरस के दीगर कारनामे देख लेते हैं। तनकीदी मज़ामीन भी इन्होंने लिखे। नया अदब, हमारे ज़माने का उर्दू अदब। इसके अलावा यूपी के तनकीद निगारों की खिदमत में हैबतनाक अफसाने, अनारकली, मुखलिस साहब, हम और न्याज़मंदी, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी, उर्दू में अंग्रेज़ी तहज़ीब के चंद मुस्तकिल उन्वानात पर। उर्दू में अंग्रेज़ी तहज़ीब के चंद मुस्तकिल उन्वानात पर क्या रावी एक अदबी रिसाला है। ये सब इनके तनकीदी मज़ामीन हैं। इनके शायरी मैकदे में फरमूदे पतरस, दो राहा, नक्शे गुम, गुश्तगी, दिल्ली की सैर, ये सब इनकी शायरी है। चलिए मज़ामीन पतरस कब शाया हुआ? 1930 में। पतरस बुखारी कब पैदा हुए? 1898 में। इनका इंतकाल 1958 में हुआ था। 1898 में पैदा हुए, 1958 में इंतकाल किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं? तो 8 किरदार हैं। ठीक है, 8 किरदार हैं। 4 परियों के हैं, एक गुलफाम है और एक राजा इंदर है और 2 देव हैं। ठीक है। ड्रामा इंद्र सभा किसने लिखा था? अमानत लखनवी ने लिखा था। कब लिखा था? 1852 ईस्वी में। और 1852 में ही कि 1822 में? 1852 में कौन सा ड्रामा लिखा गया? चलिए बताइए। मेरे मुंह से जो 1852 निकला इसका कोई मतलब है। 1852 में ड्रामा इंद्र सभा अमानत लखनवी ने हाजी मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा था। वाजिद अली शाह के ज़माने में ये लिखा गया। 1854 में स्टेज पर इसे खेला गया। ठीक है। इसमें कुल जो किरदार हैं उनकी तादाद मैं बता चुका हूँ, 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 फिर 40, उसके बाद ख़त्म। ऊद हिंदी के शायर के खतूत का मजमूआ है, तो ऊद हिंदी और उर्दू मौला मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए हैं, आप सभी जानते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का मजमूआ क्या नहीं है? देखिए, गंजहाए गिरामाया और मज़ामीन रशीद और आशुफ्ता बयान मेरी। ठीक है। हम नफसाने रफ्ता, गंजहाए गिरामाया, मज़ामीन रशीद, आशुफ्ता बयानी मेरी, ये सब तसानीफ़ जो हैं वो रशीद अहमद सिद्दीकी की हैं। चंद हम असर, ये मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। ठीक है। लेकिन ये जो आशुफ्ता बयानी मेरी है ये इनकी खुद नविश्त भी है, मज़ामीन का मजमूआ नहीं है। बहरहाल हम देखते हैं कि इनकी तसानीफ़ गंजहाए गिरामाया, मज़ामीन रशीद और आशुफ्ता बयानी है और चंद हम असर ये मौलवी अब्दुल हक की है। तो हम कहेंगे कि इसका जवाब ऑप्शन सी होगा। उर्दू ब्रज भाषा से निकली नज़रिया किसका है? तो बच्चे को पता है कि यह मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है। मसूद हुसैन खां का नज़रिया ये है कि उर्दू जो है वो दिल्ली और गिरदोनवाह में पैदा हुई। इसी तरह मसूद हुसैन खां के बाद आप महमूद शिरानी की बात करें तो उनका नज़रिया यह है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। सुलेमान नदवी ने लिखा कि उर्दू की पैदाइश सरज़मीन सिंध पर हुई थी, जबकि दक्कन में उर्दू पैदा हुई, ये नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा। तो उर्दू की पैदाइश के मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो मैंने आपको वर्बली बता दिया। कलीमुद्दीन अहमद किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था, उसका जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। खंदा मैंने पूछा था किसकी तसनीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। अब आपको बताना है कि कलीमुद्दीन अहमद किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।